गोठो आसता पळय गोरवांचो गोठो तशा टायपचो बस स्टँड जाला. सो एक बस स्टँड सो बांदूंक जावंक ना बिचोले. तो बस स्टँड रखडत आसा आनी तो थंय लोकांनी प्रश्न मांडले बाबा 4.5 वर्सां तुका एक बस स्टँड जायना. सो दुसरे दिसा हेणी प्रेस घेवन सांगलें की आपूण चॅलेंज करता म्हणून. म्हणजे हो चॅलेंज दिवपाक लोकांक येयला की लोकांची रायट आसा कितें कितें घडटा जाल्यार हें सांगपाचें म्हणटा. आता तुम्ही म्हणल्यार फूड प्रोसेसींग इंडस्ट्री तेतूंकय पोल्युशन आसा. सपोज इन केस ते फीश मील बीन येत जाल्यार आनीक पोल्युशन जातलें. हाजे मागीर इंडस्ट्री ज्यो कसले भशेन इंडस्ट्रीज म्हणटा तुमी? गेल्या फावटी सीएमान जे डिक्लेअर केला पळय हांगा ती जे एरियेन आसा ते फूड प्रोसेसिंगाक आमी परमिशन दितले पळय. सो आमी इतलेंच मागता सरकारा कडेन जशें तुमी म्हटलें आमकां अशें पोल्युटेड जे इंडस्ट्री आसा ते नाका. कारण ते सरावंडींग गांव बसलेले आसा. हांव ह्या मिडियाच्या मार्फत आमकां आयज आमदाराक विचारूंक सोदता आयज तुका लागून आमकां आयज हांगा येवचें पडलें. जर तुवें जर इनिशिएटीव घेतलेली जाल्यार आमकां आयज हांगा येवचें पडचें नासलें. आनी हेका सांगता हेका प्रत्येक जो जे हेणी कितें कितें आश्वासनां दिली हेका येता इलेक्शना सगळ्यांची उतरां दिवची पडटली. आनी हेणी आमकां सगळ्या लाटंबारसीच्या जनतेक जे खोटे उलयले तेणी सांगलेलें आतां इंडस्ट्री चालू जाली. पूण हांव सगळ्या लोकांक गोंयच्या सांगता थंय एकूय इंडस्ट्री ना. फाल्यां हांव कितें आनी भलतेंच सांगतलो. पूण आयज जाग्यार जर तुमी पळयलें जाल्यार सगळ्या रिपोर्टरांक सांगता तुमी तो जाग्यार येवचे. अख्खे जंगल जाल्लें आहा. त्या जंगल तोडपाक सुद्दां करोडांनी खर्च वयतले. पण इंडस्ट्री एक नांवा खाली झिरो जाल्लें आहा. म्हणून हांव सरकारा कडेन सीएमा कडेन मागता की आमच्या लाटंबारचे जनते खातीर लोकां खातीर जे कितें सीएमान डिक्लेअर केला की फूड प्रोसेसिंग युनीट येतले म्हणून आमी सीएमाचे वेलकम करता. सीएमानूय फुडाकार घेतला. पण सीएमा कडेन आयज हात जोडून मागता की लोकां खातीर थंय इंडस्ट्री येवचे.